कल्याण येथील आचार्य अत्रे नाट्यगृहात ब्लॉसम स्कूलचे स्नेहसंमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडले। या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी उत्तम कला प्रदर्शन केले। त्यात विद्यार्थ्यांनी विविध गीतांवर सादर केलेल्या समूह नृत्यांना विद्यार्थ्यांनी आणि उपस्थितांनी चांगली दाद देऊन कौतुक केले। सुमारे 500 विद्यार्थी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। शिक्षिका दुर्गा यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज। मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। गोकुल धाम की रसिका हाथी का आनंद किशोर, कोई कहे जिस जोड़ कोई कहता बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। सीता राम 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 सीता राम राम। गले 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 बन के खुशी छाए, रोशनी की चादर ओढ़े कांवड़ ले आए। The program annual day function, it brings out the talent of our students. It brings the skill. So we organized our Atre Rangamandir. The event was successful, and as I think so, all the parents as well as our kids were very happy. They tried, even though on behalf of our teachers also took lot of effort to do the program very successfully. For the next academic year, 400 children are enrolled with us, as we believe that very soon our strength will grow in a very big level.